اللهم صل على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من د وزیرستان په دغه خیراتي خاوره چې دا همیشه د پوره د دشمن مقابله کړې وو، هغه که انګریز دشمن دی، هغه که مغول دی، هغه که پنجپای دی، هغه که امریکانی دی، کلیسای دی، کام خیرات دلته کړې وه. مګر یې زه نن د دغه خاورې سپینږیري تاجري ځوانان او د مختلفو د پښتونخوا د وطن د مختلفو علاقې نه راغلی خلک دا ټول ته زه سلام پېښ کوم. نن پښتون سپاته شته چې د ممالې لښکرو ته دي دا تورې دی پنځه شپېلرې دی چې نشي کمپین وکړه، مختلف کلي ته وړلي، ایوان چې د افغانستان بادره پرې وړلي. د وزیرستان تاریخ د هر چا تمرین دی، د وزیرستان خیرات د هر چا تمرین دی، د وزیرستان بدله د هر چا تمرین دی. مو اول هم درته ویلي دي چې په لندن کې ډېر ژړل، انګریزونه ښځه وژړل چې کله یې ګمرنه زموږ ته پته ولګېده چې د ویش دغه کنسول وزیرستان ته پرېږدي. یو دی دغه ته چې ویش ته کوونکی پرته شته چې غوربند شي ژوندي قانون شیربند. نن د انګریز بچی، د انګریز تربیت یافته بچی، د انګریز غلام، د انګریز وژلی خلک چې انګریز د پنجابي استعماري فوج په نوم یې یادوي، دا یې په چکپشینه باندې نور وي. د دغه غیرتمن خلک ولس یې توجیه کړو، د دغه خلک په چکپشینه باندې ورته وایي چې دغه به کلي نه چپل کلي تبلیغ او رجسټریشن وکړي، انتیو کې ملګري پیش په هزار ژبه چې ورته وایي. میز متبادل نه دیزه، میز غرور نه دایزه، په وزیرستان د پښتنې په خاوره ده چې څومره مال کړی دی، څومره دوراني کړي دي، څومره د ځوانان کړي دي، یا هغه ژوند په ملت په سر رنځونه بدل دی. روحان خبری کس نه ته په وزیرستان شروع شي، په کلیو په کوڅو کښې ودرېږي او په مدینه باندې ودرېږي. د خلک غیرت لنګر کوي، خلک نن دغه ټول مخی فوج چارو ورسره میز ته پوښتنه وکړي، د خپلې دیوالینو پوښتنه کړي چې دغه فوج چې نن غلی دی په وزیرستان کښې د څه په بلو خروږی، هغه خلک څه شول، هغه خلک چیرې وړل. نن تو خوړل پکې ساده چې زه کشمیر ازادوه، ټول ته ویل چې زه په هندوستان باندې جنګاله کوم، ټول ته ویل چې د اسرائیل او فلسطین ازادوه، عرب ازادوه، ټول ته ویل چې افغانستان د 15 صفاتو که تو پالیسي کې هندوستانونه، که تو ایران پر رژیم سره معامله کوې، که تو زلیقای په فرمان کې سره معامله کوې، پالیسي کو د مقصده د ځانونه سره سره سنکات پټ کړل، د تو پالیسي ته نه او دغه جنګل چې په نومه پښتین رایي، دا یې چې پښتین دی خو دا یې پښتین نه دی، د نور ټول پنجابیان دي د جنرال شاګر، د نور ټول پنجابیان دي، دا یې میډیکل لان پریک دی، دا یې بیمور دی، دا یې لنډنی دی، والویش دی، دا یې د مشینه پوره وخصولی چې په پښتاني کې پلان وکړي. ملګري زه ډېره خبره نه درته کړم ځکه چې پلان آبادو نور هم پښتانه درته کړو، دا مشر منظور یې درته کړو، خدای وایو دا وساته چې ټول د هندوستان سره کاروبار وکړه،
तूने ईरान से कारोबार को, तूने चीन से कारोबार के, या अफगानिस्तान को खूना बने, चलिए नंदाई, ऐसे नंदाई, दापने तू मदरा चावल जाए, दापने तू टोले चावल जाए, मत मीरा से तकसीम करेगी, इंशाल्लाह ताला, मंगे के दारी वाली उड़ाओ सुने, दापको मीरा तेरे से तकसीम आवलाय, दापको मीरा तेरे से तकसीम आवलाय, पमुना नान Delawun dari zamannya, Delawun cerai kin zamanku, dari Punjab istimewa kin zamanku, padahal apalagi dari Mudai, dari Wadandai, dari Hansadai, dari Hansadai, pemula dari Ayura sudah, setempat terjadi, tergubisnya, tempat penawalke, terulangke, terlake, dawatan berbudi dari sini, insyaallah taala, dan wadadu bersama. Jadi pastun sudah nongkrong, dah kamu sholom, pasti kalau paham tidak terlalu, dan askar mahkota terlalu, pengicak sudah terlalu, musbi, insyaallah taala dia boleh berhampa kiri, awal dari Ismail Goram dia bersama benar. Mengajar, ya, cukup sudah tak patai, jangan lupa, mukhtalif kombinasi sekali, wazir dawar yang berpeluang keselamatan kali ini. Wajib berpeluang keselamatan lagi ini dan komitmen terpilih lagi, dan polisi lagi. Keselamatan jangan melakukan dan jangan terpulai masalah lain. Bila cawal, cahaya rumah, komandan rumah, kerja rumah, seperti itu pasal sah, pergi daftar hendukan, pergi partai kawalango, sudah pasti berjuang, jualnya bersantai, jadi kita patah dengan polisi, jadi kita daftar dengan polisi. Perjalanan agak cepat masih selain ini. Hendak polisi, wajib waktu terus menyerupai. Mengajar, jadi kabar tak kau. Udai wahyu tahu sote. Pembangkang se, tewani wani. Ajaran serahkan tewani wani. Ajaran serahkan wani wani. Dah wani wani. Berada di jangan dapat kena. Pabila busre. Dai wahyu tahu sote. Wazirkan tak kangkring dengan otai, kalau kita dengan otai, pakinya petisai dengan pemilik masyarakat. Zat pas kesenangan kau, jadi janji mari kita, zat berarti pemansi mari kita. Kau bangkit dari sebelum, kau sedang khalasau, berkabut satu hak mungkin pemenang cerita kami. Boleh, mengajar, non. Dan akhirnya masjid sedang sampai ke bawah terus sedai. Dan teleponan sedai bisa host terjadi. Sedang ramai mereka akhirnya terpisah. Yaitu akhirnya penanggung nadai. Ayo semua kuli berhasil. Tetapi જરૂરી ઉસા, તથા કાનૂની ઉસા, તથા જરૂરી ઉસા, તથા તમારે આવasa, તથા તમારે આવasa. Yaitu semua pejabat di mana, tetapi berdischmage, berarti apa yang terjadi? Lalu sampai menyakiti orang beriman, satu kali tertarik di negara. Boleh, jangan kasuan, sesuatu yang pasti melaksanakan akan dikatai, akan dikatai, dan dalam mereka, presa, sakit dan berambutai, pesawat pasti masalah, pesawat pasti menyesatkan, pesawat pasti luka, pesawat pasti berkurang, lewatlah mereka, akan kasus sudah terjadi, yang selalu terjadi, sedang hendak tulis, namun menjadi sambut dan presa, tapi apa itu? Mengenai besok semangat lagi, ni kalau election lagi ni tu lagi, akan pemutus sini, akan pemutus sini, akan pulas sini, pecah sini kalau jualan bayar, nama standar dan cara berbuat, nama standar dan cara berpilih, dan cara kecil pada aku, ya mereka pernah masih banyak aku, budaya mana lagi, budaya kasus boleh boleh lagi, dan wajib stand, jangan rasa bersama standar berlain, wajib standar jangan berlain. Dapat masyarakat sebutan penyakit lain bermasuk lagi. Asyik berkasih sedang makasih. Jauh yang serius maklah. Asyik bersama lagi. Pakistan boleh sama kawati. Jauh yang serius maklah. Nih, jangan cuma orang tangan presi. Waktu Pakistan boleh. Nih, itu bukan kawat dalam presi. Tapi surat dalam presi. Kami ini sasana Pakistan.
not the post to the book, but the Father. But the Father, but the Father, the Lord of the stage man, the mission of the Kawarasuji, mission of the Kawarasuji, of America Sound, to the Spirit of the Water, of the Kawarasuji. Well, that's another way to do that. Raisano Oris, Saideko, Armando Oris, Ahedi Oris, Arita Oris, the Snare, the Hokama Saidun, the Wana, the Taman, Barawan, when you were alive when the Chekin Saidundi, Nizar Saidu, Tasalo Pescari, the Neder Pescari, the Hula de Pura, and my Hula de Pura, Panaku Manurika, or Dada, Shakir Lai, Katamu Yadai, Yara and the Raidai, Yara, Yahaki Tanai, Kasame the Tau Shakira, Chehai Kamal Segun, Chahura Zai, Segun and the ones for us to do some of the people. That is for the work of the Lady, but that is the Lady, that lady, Chemini Papa, and City, that was a lot of the age of American Papa, and City, Malaya, Malaya. وبارك بشوف وتفهمني يا جميل مختار وسلام بمركا سيرين طاوك سودا رزي جميل طاودا لدني يا يسمع سيرشد وزارو يا بچون وزارو نجو طاوش طاوا جادو يا ستارو سوري زكي جميل جوارا داي رزانام دتله بيت مختاري وتلاي سپادا سابيدا كارو بلاي زبكارو Now,